अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023। हुकूमत पाकिस्तान ने एक आप कह सकते हैं कि एक सरप्राइजिंग मूव करते हुए एक बिल को मंजूर किया। अब वो एक्ट बन चुका है और सदर मुमलिकत ने सरप्राइज दिया, उन्होंने भी उसकी मंजूरी जुमे के रोज दे दी। और आप देखें कि 2 रोज तक ना हुकूमत, ना ही सदर और ना ही किसी और जानिब से इसके ऊपर कोई बात हुई। आज हमें भी कमरा अदालत नंबर 1 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये सरप्राइज मिला जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया अटॉर्नी जनरल ने कि ये कानून बन चुका है और अब इस कानून की रोशनी में अदालत ने फैसला किया कि वो इस केस को नहीं सुन सकते। और केस था इलेक्शन केस, जो आपको मालूम है जो इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त है उस पर समाअत चल रही है। अब जो नया कानून बना है उसके बारे में आपको कुछ बताते हैं और साथ साथ आपको ये बताते हैं, हमने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में कहा था कि तफसीलात आपके सामने रखेंगे, कौन कौन इसके बेनिफिशरी होंगे और कैसे होंगे। कुछ चीज़ें मिस रिपोर्ट हो रही हैं उस पर भी आपको बताएंगे। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को इससे रिलीफ नहीं मिल पाएगा, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं इस बिल के ऊपर, इस कानून के ऊपर। ये जो अब कानून बनाया गया है ये दरअसल एक और कड़ी है, एक दूसरी कड़ी है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 की। ये वो बिल है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जिसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में 2 सहाफ़ियों की जानिब से, एक चौधरी गुलाम हुसैन साहब और एक समी इब्राहिम साहब। समी इब्राहिम साहब को आपको मालूम है कि आजकल गायब हैं, उनको उठा लिया गया है। खैर, उनकी दरख्वास्तें थी, उन्होंने चैलेंज किया था। अजहर सिद्दीक साहब ने भी इसको चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हुक्म इम्तना दे दिया था और 8 रुकनी लार्जर बेंच अब भी इसकी समाअत कर रहा है। यकम को अब दोबारा समाअत के लिए मामला मुकर्रर हो चुका है। उस कानून साजी के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो इंतजामी इख्तियारात हैं या स्वाबदीदी इख्तियारात हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बेंचेस की तश्कील हो या अज खुद नोटिस का इख्तियार हो, उस पर आप कह सकते हैं कि रोक लगाई गई थी या उनको महदूद किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर कि ये प्राइमा फेशाई जो मुदाखलत की गई है सुप्रीम कोर्ट या अदलिया के मामलात के अंदर पार्लिमान की जानिब से, और ये कहकर एक अबूरी ऑर्डर दिया गया और उस बिल पर अमल दरामद रोक दिया गया। अब फिर हुकूमत ने एक नई चाल चली। हुकूमत ने एक नया जो है वो बिल पेश किया। मोहसिन दावर साहब ने गालिबन ये बिल पेश किया था कौमी असम्बली में और इस बिल को पास कर लिया गया और सदर मुमलिकत ने भी इसकी मंजूरी दे दी। अब ये जो बिल है इसके अंदर बुनियादी तौर पर इसके नाम से ही जाहिर होता है रिव्यू का जो आप कह सकते हैं दायराकार है उसको वसी किया गया है। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत जितने भी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में आते हैं या उनके ऊपर फैसले आते हैं, उन फैसलों के खिलाफ अगर कोई भी आप कह सकते हैं कि मुतासरा फरीक उनको चैलेंज करना चाहे तो वो नजर सानी दायर कर सकता है। और नजर सानी का जो दायरा कार होता है, दायरा इख्तियार होता है, बड़ा महदूद होता है। अपील के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक उसके पास स्पेस होती है अपना केस जो है प्लीड करने की और फैसला बदलवाने की, मगर रिव्यू के अंदर इतना आप कह सकते हैं स्कोप नहीं होता। उसमें वही 3 जजेस या 2 जजेस जिन्होंने पहले मेन केस का जो फैसला सुनाया होता है वही रिव्यू को भी सुनते हैं। लिहाजा ये मुमकिन नहीं होता कि जजेस अपना ही फैसला बदल लें, और रिव्यू में तो बिल्कुल नहीं। अब इस रिव्यू के अंदर या इस बिल के अंदर हुकूमत ने यह किया है, हुकूमत ने जो रिव्यू का दायराकार है वो आर्टिकल 185 यानी जो अपील का दायराकार है उससे उसको मिला दिया है। यानी अब जिस तरह अपील में स्कोप होता है, अपील का स्कोप होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट्स के अंदर, उसी तरह अब नजरसानी का भी स्कोप होगा 184(3) के जो केसेस हैं उनमें, और उसमें जो दायराकार है वो वसी हो जाएगा। एक तो ये इसमें चीज है। इसमें अब दूसरी अहम चीज ये है कि जो बेंच फैसला सुनाएगा, मरकजी या बुनियादी फैसला जिस बेंच ने सुनाया होगा, उस फैसले के खिलाफ अगर रिव्यू होगा तो वो उस मेन केस का जो फैसला सुनाने वाला बेंच है उस बेंच से बड़ा होगा। अगर वो 3 रुकनी बेंच है तो अब 5 रुकनी लार्जर बेंच होगा। अगर वो 5 रुकनी लार्जर बेंच है तो अब 7 रुकनी लार्जर बेंच होगा। अगर 7 रुकनी लार्जर बेंच है तो अब 9 रुकनी या 10 रुकनी या उससे भी बड़ा लार्जर बेंच होगा। बुनियादी तौर पर ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इसके अंदर। अब आज का जो केस अदालत सुन रही थी वो 3 रुकनी बेंच का मेन जजमेंट है, जिसमें अदालत ने 4 अप्रैल को ये कहा था कि 14 मई को इंतखाबात कराएं, मगर इंतखाबात नहीं हुए। उसके अगेंस्ट
الیکشن کمیشن نے ریویو فائل کیا۔ اس ریویو کے اوپر وہی 3 رکنی خصوصی بینچ جو ہے دوبارہ بیٹھا اور اس پر آج چوتھی غالباً سماعت تھی۔ اب جب کہ اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ اب یہ نیا قانون بن گیا ہے تو عدالت کے اوپر لاگو ہوتا تھا یہ قانون، اور عدالت کے اوپر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پابندی تھی کہ وہ اب اس کیس کو نہ سنے، یا تو ایک 5 رکنی یا اس سے بڑا لارجر بینچ تشکیل دیا جائے اور پھر نظر ثانی درخواستوں کو اس کے سامنے مقرر کیا جائے، ادروائز یہ 3 رکنی بینچ اب ان درخواستوں کو نہیں سن سکتا۔ اور چیف جسٹس بھی بھانپ گئے، ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب اس کیس کو آگے لے کر جانا ان کے لیے قانونی طور پر ممکن نہیں ہے، اب قانون اپنی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اور چیف جسٹس نے اس بات کو سراہا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے رائٹ کورس آف ایکشن اپنایا ہے، تو اس رائٹ کورس آف ایکشن کو ہم بھی سراہتے ہیں اور ہم بھی اس کے احترام میں اب مزید کیس کو آگے نہیں بڑھا رہے، اور انہوں نے سماعت کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔ یہی انہوں نے کہا کہ آپ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والا بل ہے یا قانون ہے، اس میں بھی اگر اسی طرح آپ لوگ کرتے، اپنا مائنڈ اپلائی کرتے تو اتنی زیادہ حالات نہ خراب ہوتے یا سپریم کورٹ اور پارلیمان اس طرح آمنے سامنے نہ آتے۔ خیر، اب حکومت نے یہ جو کام کیا اس کے بعد بہت سی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو ریلیف مل گیا ہے، جہانگیر ترین کو ریلیف مل گیا ہے، مگر ابھی تک ان کو ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا۔ میں اپنی اگر آپ کو انڈرسٹینڈنگ بتاؤں، نواز شریف صاحب کو اور جہانگیر ترین صاحب کو 184(3) کے تحت دائر متعدد مختلف درخواستوں میں نااہل کیا گیا تھا، آپ کو بھی معلوم ہے۔ اب جو نواز شریف صاحب کا کیس تھا 184(3) کے تحت جو درخواستیں دائر ہوئی تھی، وہ تھا پاناما لیکس کا کیس، اور اس کے اندر سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا، اور ان کی نااہلی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے جو اثاثے تھے وہ ظاہر نہیں کیے تھے، اور نواز شریف کے کیس میں ایک اقامہ تھا اور اب دوسری جانب ایک تنخواہ تھی جو انہوں نے نہیں لی تھی اپنے بیٹے کے اس کمپنی سے، اس کے اوپر ان کو نااہل اس وجہ سے قرار دیا گیا کیونکہ انہوں نے اس کے بارے میں آگاہ نہیں کیا تھا، اور صادق اور امین وہ نہیں ٹھہرے، لہٰذا آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح کا ایک اور کیس تھا جب نواز شریف کے خلاف پاناما کا کیس آیا تو حنیف عباسی صاحب نون لیگ کے رہنما ہیں، انہوں نے عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف ایک نیا کیس دائر کر دیا۔ اسی نوعیت کا ایک کیس تھا کہ انہوں نے اپنے اثاثے ظاہر نہیں کیے، نہ عمران خان نے نہ جہانگیر ترین نے۔ میاں ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ بنا، 3 رکنی بینچ نے اس پر سماعت کی، اور ہوا یوں کہ عمران خان صاحب کو تو عدالت نے صادق اور امین قرار دے دیا، ان کے اگینسٹ جو کیس تھا وہ ثابت نہیں کر سکے حنیف عباسی یا ان کے وکیل اکرم شیخ، مگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور ہماری اپنی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بلی کا بکرا بنایا گیا جہانگیر ترین صاحب کو، اور ان کو کچھ اثاثے ظاہر نہ کرنے کی بنیاد پر صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ نہیں مل سکا، اور ان کو بھی لہٰذا 62(1)(f) کے تحت نااہل کر دیا گیا۔ اب بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 62(1)(f) کے تحت ان کو نااہل کیا گیا تھا اس کے اگینسٹ اب ان کو آج اپیل کا یا ریویو کا حق مل گیا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا، جب نواز شریف صاحب نے پاناما کا فیصلہ ان کے اگینسٹ آیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے اس فیصلے کو چیلنج کیا، نظر ثانی کی درخواستیں آئیں، اور ان نظر ثانی کی درخواستوں پر بھی فیصلہ برقرار رہا، یعنی ججمنٹ فائنل ہو گئی۔ اور اسی طرح جہانگیر ترین صاحب نے بھی اپنے خلاف دیے گئے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی نااہلی کو بھی برقرار رکھا۔ مگر اس کے بعد ایک دلچسپ بات یہ ہوئی کہ ایک درخواست آئی سپریم کورٹ میں، اور اس درخواست میں سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی گئی کہ جو 62(1)(f) آئین کا آرٹیکل 62(1)(f) صادق اور امین والا، جیسا کہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا، 62(1)(f) کے تحت جو نااہلی ہوتی ہے اس کی مدت کیا ہوگی، یہ ایک کوسچن آف لا تھا۔ 184(3) کے تحت یہ درخواست دائر ہوئی، اور اس درخواست پر چیف جسٹس میاں ثاقب نثار اس وقت کے، انہوں نے ایک 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ اس 5 رکنی لارجر بینچ نے جو نااہلی تھی 62(1)(f) کے تحت اس کو تاحیات نااہلی بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ 62(1)(f) کے تحت جو بھی نااہلی ہوگی وہ تاحیات کنسیڈر ہوگی۔ اس سے قبل جب یہ فیصلہ نہیں آیا تھا
तो एक आम तासुर ये था कि जो नाअहली है वो 5 साल की होगी। आपको मालूम है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर जब किसी भी शख्स को सजा दी जाती है तो इन्हें अदालत के केस में, तो वो नाअहली अगर उसको हो जाए, चाहे उसको सजा टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट हो जाए, जैसा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को हुई थी, या फिर सिर्फ आप कह सकते हैं कि अदालत लिख दे कि ये इनको सजा सुना दी गई है, या उनको जेल भेज दिया जाए 1 दिन के लिए, 1 माह के लिए, जैसा कि निहाल हाशमी साहब को भेजा गया था, तो भी नाअहली जो है वो 5 साल की तय होती है। यही तासुर मिल रहा था कि शायद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी 5 साल के लिए नाअहल है, मगर उसके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सादर कर दिया तो नाअहली जो है वो तहयात हो गई। और दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त वो जो फैसला तहरीर किया था वो आज के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने तहरीर किया था, ऑथर जज वो थे। और फिर हुआ यूं कि उस फैसले को चैलेंज नहीं किया गया, और अगर किया भी गया, जो अगर शायद मेरी इल्म में ना हो, तो कम से कम उसके ऊपर रिव्यू पर फैसला नहीं हुआ अभी तक। और इसको तकरीबन 4-5 साल गुजर चुके हैं और रिव्यू अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। दैट मीन्स कि वो जजमेंट अभी भी फाइनल नहीं है। अब अगर ये कानून साजी हुई है या जो नया कानून बना है जिसके तहत अब 60 रोज के अंदर, इस कानून के नाफिजुल अमल होने के बाद से 60 रोज के अंदर जो भी मुतासरा फरीकैन है, अव्वल तो वो नजरसानी दायर कर सकते हैं, नजरसानी दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, जिसका स्कोप जो है वो वाइड होकर अब अपील जितना होगा। उसके बाद वो नया वकील करने का भी हक रखते हैं, वो नया वकील भी कर सकते हैं उस केस के अंदर। और फिर इसके अंदर अब जो 2 मेन नाम हैं, एक नाम है मियां नवाज शरीफ का और दूसरा नाम है जहांगीर तरीन का। ये 2 शख्स इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं, मगर वो बेनिफिशरी एक सूरत में हो सकते हैं कि सितंबर तक जो है उनका रिव्यू फिक्स ना हो। अब अगर आप खुद देखें कि अक्सर जो जजेस हैं उस वक्त जिन्होंने ये फैसला दिया था, जो 5 रुकनी लार्जर बेंच था, उनमें से अब सिर्फ गालिबन जस्टिस उमर अताब बंदयाल मौजूदा चीफ जस्टिस ही रह चुके हैं, बाकी सारे रिटायर हो गए। अब अगर बेंच बनेगा, ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेंच बनाएंगे क्योंकि इख्तियार उनका है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको हेड करेंगे क्योंकि ऑथर जज वो खुद थे। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ही पिक एंड चूज करके अपने ही जो जजेस हैं उनको बिठाएंगे, क्योंकि आजकल ये तासुर है कि धड़ेबाजी है, चीफ जस्टिस उन्हीं जजेस को बिठाते हैं जो उनके ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं या उनके कैंप में है, और दूसरे जजेस को नहीं बिठाते। अगर चीफ जस्टिस